Dobrodošli u 5. lekciju serije Korpus za početnike. U ovoj lekciji ćemo se baviti kontrolom pogleda u prostoru. Postavite nekoliko elemenata u projekt. Ranije smo pokazali da se pomoću kotačića na mišu može zoomirati, odnosno približavati ili udaljavati pogled na projekt. Ako želimo bolje pogledati jedan element, trebamo pogled usmjeriti prema njemu i onda zoomirati. Pomicanjem miša uz pritisnutu lijevu tipku rotiramo pogled na projekt. U kombinaciji sa zoomiranjem možemo usmjeriti pogled na pojedini element u projektu. Pri tome mišem treba uhvatiti pod, zid ili neki element koji nije selektiran. Ako primimo element koji je selektiran, umjesto rotacije pogleda počet ćemo pomicati element u prostoru. Ako se ne koristi miš, pogled na projekt se mijenja pomoću tipki na gornjem panelu. Jednostruke strelice okreću pogled za 5 stupnjeva, a dvostruke za 90 stupnjeva. Za vraćanje standardnog pogleda treba pritisnuti sličicu kruga za centriranje. Ponekad želimo detaljnije pogledati neki element s prednje strane. Tada uz korištenje miša treba pritisnuti tipku Shift. Rezultat će biti klizanje pogleda lijevo ili desno bez promjene kuta gledanja. Za pomicanje pogleda gore dolje bez rotacije uz miša se koristi tipka Ctrl ili CTRL. Ako nemamo miša, pogled pomičemo tipkama u prozoru za upravljanje pogledom. Taj prozor se otvara na gornjem panelu. S desne strane se nalaze 4 strelice kojima se pogled na prostor može pomicati. Na lijevoj strani su strelice kojima se prostor može rotirati. Osim trodimenzionalnog pogleda na projekt, u korpusu je moguće odabrati i dvodimenzionalni prikaz. U gornjem izborniku nalazi se naredba za promjenu prikaza pomoću jednog ili 4 pogleda. Osim trodimenzionalnog pogleda prikazat će se još i tlocrt, nacrt i bokocrt, koji su u 2 dimenzije. Na svakom prozoru elemente možemo selektirati i pomicati. Mjerovi pomicanja ovise o tome koji je prozor odabran. Strelicama se elementi pomiču u jednoj osi. Van strelica, hvatanjem za tijelo elementa, pomak je slobodan u cijeloj ravnini pogleda. U tlocrtu elemente moguće pomicati samo u smjerovima X i Z. U nacrtu je moguć pomak samo po X i Y osi. U bokocrtu je moguć pomak samo po Y i Z osi. I ovdje se kotačićem miša zoomira. Lijevom tipkom miša se pomiče pogled. Bilo koji od tih prikaza može biti samostalan preko cijelog ekrana. Klik na bilo koje mjesto unutar nekog od prikaza učinit će taj pogled aktivnim. Tipkom za promjenu prikaza aktivni prozor će se proširiti.
Istom tipkom vraćamo pogled na 4 prozora. U startu svaki od 4 prozora ima svoj pogled. Svakom od prozora možemo dodijeliti i neki drugi pogled. To se čini pomoću ikona za promjenu prikaza ili preko padajućeg izbornika. Uočite da postoji i 3D izometrijski prikaz koji je bez perspektive. Idemo pokazati vrste grafičkog prikaza projekta. Za to služe ikone na gornjem izborniku. Krenut ćemo s desna na lijevo. Tipkom za prikazivanje rubova se uključuju ili isključuju linije na rubovima dasaka u elementu. Prikaz linijama jako olakšava vidljivost i dobro je imati ga stalno uključenim. Iduće 4 naredbe određuju 4 načina prikaza ploha i međusobno isključuju jedno drugo. Prva desno je naredba za prikaz dekora ili boja. Ona uključuje stvarni izgled dekora materijala, odnosno njihovih boja. Iduća omogućava prikaz bijelim plohama za daske i obojenim za rubne trake. Posljednje dvije omogućavaju žičani prikaz. U 2D prikazima nema razlike među njima. U 3D prikazu je razlika u prikazu zidova i skrivanju nevidljivih rubova. U ovoj lekciji smo naučili: tipkom Shift na tipkovnici rotiranje pogleda pretvaramo u pomicanje. Tipkom Ctrl se omogućava pomicanje pogleda gore-dolje. Prozor za upravljanje pogledom omogućava potpunu kontrolu pogleda bez korištenja miša. Moguće je uključiti i dvodimenzionalne prikaze, pojedinačno ili zajedno s 3D pogledom. Naglašavanje bridova dasaka na elementima moguće je isključiti. Osim prikaza dekorima, moguć je prikaz jednobojnim plohama ili samo linijama. Ovo je bilo sve u 5. lekciji. Više informacija o korpusu RC pronađite na našoj internet stranici.